ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। हे पवित्र आत्मा ଏହି ମହା ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣା କରୁଣା ଜଗତେ ପ୍ରକାଶନ୍ତୁ। आहे प्रभु एहिठारे तेजरे ओह्लाउन्तु। पुणी एहि अन्धकारे आलुओ देखाउन्तु। आसन्तु आसन्तु दीप्ति रूपे आसन्तु आपणा करुणा जगते प्रकाशन्तु। आहे प्रभु एतेबेळे मोते दीप्ति देउन्तु। पुणी मृत्यु पार हेले स्वर्ग पूरे नेउन्तु। आसन्तु आसन्तु दीप्ति रूपे आसन्तु आपणा करुणा जगते प्रकाशन्तु।